बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। सबसे पहले इसका लुग़वी मानी है कि रहमत का लुग़वी मानी है प्यार, मोहब्बत, गम गुसारी। आलमीन का मतलब है दो जहां। इस्लाम में रहमतुल लिल आलमीन से क्या मुराद है? कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए सरापाए रहमत हैं। एक जहान दुनिया और एक जहान आखिरत। ये एक लक़ब हैं जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अता फ़रमाए। और इसके बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दो जहानों के लिए रहमत बनाकर जो है वो भेजा। अब इसके बाद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये दोनों सिफ़ातें जो हैं वो अता फ़रमाईं। तो सबसे पहले है उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो है वो कैसे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा। अल्लाह के रसूल हर वक्त अपनी उम्मत के लिए जो है वो परेशान रहते। और कुरान पाक में इसके बारे में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि तुम्हारे पास अल्लाह का एक रसूल आया जिसने तुम में से तुम्हारा रंज में पड़ना उन पर बड़ा घरां गुज़रता है, और वो तुम्हारी भलाई का बड़ा ही ख्वाहिशमंद है, और मोमिनों के लिए बड़ा ही शफ़क़त और रहमत वाला है। अल्लाह के रसूल हर काम में अपनी उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब अमल को भी तर्क फरमा दिया करते थे कि कहीं मेरी उम्मत पे ये फ़र्ज़ की हैसियत से आयद ना हो जाए, लाजमी ना हो जाए। मसलन नमाज तरावी आपने 3 दिन मस्जिद में जो है वो अदा फरमाई। इसी तरह कहते हैं कि अगर उम्मत को दुश्वारी ना होती तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक का जो है वो हुक्म लाजमी करार दे देता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हर अमल में जो है वो आसानी ही जो है वो रखी। इसी तरह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत काफ़िरों के लिए भी जो है वो थी। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि साबका अक़वाम अपने गुनाहों और नाफरमानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। किसी कौम पे तूफ़ान आया, किसी बस्ती को अल्लाह ने जो है वो उल्ट के रख दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर की बरकत से कुफ़ार अपने गुनाहों और सरकशी के बावजूद दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से जो है वो महफूज रहे। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि हरगिज़ अल्लाह आप पे अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा जब आप इनमें मौजूद हैं। इसी तरह एक वाक़या हदीस पाक में आता है कि हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दौस में दावत इस्लाम के लिए भेजा। वापसी पे उन्होंने आकर अर्ज़ किया कि कबीला दौस हलाक हो गया, क्योंकि उन लोगों ने नाफरमानी की है और इताअत से इनकार किया है। लोगों को गुमान हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बद्दुआ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह महदी दौसन वअति बिहिम, कि खुदाया कबीला दौस को हिदायत दे और उनको दायरा इस्लाम में जो है वो दाखिल कर। इसके बाद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं बल्कि रहमत बनाकर जो है वो भेजा गया हूँ। जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, मगर मुखालफीन इस्लाम के लिए आपकी ज़ुबान पर दुआया अल्फाज ही जारी थे। इसी तरह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए भी जो है वो सरापा रहमत थे। तारीख़ गवाह है कि इस्लाम ने जो औरत को मकाम और मर्तबा दिया, इससे पहले किसी को जो है वो हासिल नहीं हुआ। औरत को इस्लाम से पहले मनहूस जो है वो ख्याल किया जाता था, उसको पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, वरासत से जो है वो महरूम रखा जाता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त, एहतराम और उसको माँ, बहन, बेटी की हैसियतें जो हैं वो अता फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। और औरत को विरासत में हक़ दिया, हक़ शहादत जो है वो उसको दिया, नानो नफ़का का हक़ इसको जो है वो अता किया। और अरब के लोग अपनी हैसियत औरत की वजह से कमतर होने की वजह से, भूख और इफ़लास की वजह से औलाद को जो है वो कत्ल कर देते थे।
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو جو ہے وہ ختم کیا، عورت کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت جو ہے وہ قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئیں، قیامت کے روز اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یتیموں کے لیے بھی جو ہے وہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں کا جو ہے وہ کوئی والی نہیں تھا، لوگ ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آپ نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہادت اور اس کے درمیان والی انگلی کو ملا کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہوں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ غلاموں کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لونڈیوں اور غلاموں کو لونڈی اور غلام کہہ کے نہ پکارو، بلکہ ان کو بیٹا اور بیٹی کہہ کر جو ہے وہ پکارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے جو اللہ نے آپ کو وصف عظیم عطا فرمایا تھا، ہر ایک کو جو ہے وہ اس کا حق دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحمت عامہ تھی۔ آپ جب کسی غزوہ سے واپس آتے، گھر کے سارے بچے نہا دھو کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ جب آپ قریب سے گزرتے تو سواری کو روک لیتے اور ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ سوار کر لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک جو ہے وہ نہیں کہا۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن آپ پیار کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس موجود تھے کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے تھی، حتیٰ کہ آپ کی رحمت کہتے ہیں جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصاری کے ایک اونٹ کی شکایت جو ہے وہ سنی کہ اس کا مالک اس سے جو ہے وہ کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کے فرمایا کہ جتنا اس سے کام لیتے ہو اس کی مقدار اس کو غذا بھی جو ہے وہ فراہم کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی صفت تھی، اللہ نے آپ کو اتنی وافر عطا فرمائی کہ دنیا میں بھی تمام انسانیت کو اور تمام مخلوقات کو جو ہے وہ حاصل، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ اور بہترین جو ہے وہ اسوہ حسنہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے رحمت لیتے ہوئے آپس کے اندر پیار، محبت اور بہترین جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔